TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Mga proyekto nga gipunduhan sa Asenso Leadership na padayon o nagpadayon sa City High. Nagpadayon ang mga proyekto nga gipunduhan sa Asenso Administration gikan sa City Hall sa District Pitulyo sa Usami City National High School. Nagkanayon si Usami City National High School School Principal Lilibeth Abamunga nga ang mga school building, perimeter fence o facade agi kini sa manitong suporta gikan pa sa pagserbisyo ni Governor Henry Waminal isip representante sa ikaduhang distrito o wala unsay kausaban ang tabang sa dihang mihulib si Usami City former mayor nga karon Congressman Ando Waminal. Wala mapatul ang suporta sa Asenso Administration o Asenso Usamis Administration sa pagpalambo sa tulungaan sa pagbiya ni Mayor Indy Waminal isip Asenso Pinoy Party List Representative nagabilin kini og dugang mga proyekto diin mainiton usab nga gisuportahan sa bag-ong liderato karon Mayor Sam Norman Go Fuentes. Sa pagkakaroon nagpadayon ang pagpalambo sa covered court diin ang ulahing gitrabaho mao ang pag-rubberize sa salog niini. Padayon usab ang trabaho sa swimming pool o ang function hall duol sa swimming pool nga magamit sa bisan unsang aktibidad sa mga estudyante. Ilalom sa iyang pagdumala sa Usami City National High School, ubay-ubay nga mga medium o major infrastructure project ang nadawat sa eskwelahan gikan sa Asenso Leadership. Kini gipasalamatan pag-ayo sa school principal o lakip sa iyang gipasalamatan ang suporta usam sa Usami City Division Office nga gidumala karon ni Schools Division Superintendent Lorena Serrano. Ug ato ditong panawagan katong mga estudyante nato nga nangundang na kay nanarbaho basi gusto sila mubalik adto lang nato sila ibutang sa Open High School nga matag Sabado. Open High School program nga matag Sabado ra ang ilang klase dayon kung dili man gani niya mak-come up kay na pa siya klase then pwede ra gyud siya niya i-online o kaya mag-module siya para makapadayon gyapon siya sa iyang pagpanarbaho o makapadayon siya sa iyang pagkat-on nga mahuman siya. So connect lang anhi lang diri sa City High kay aron mapadayon ninyo ang inyong pagkat-on. Ato lang i-arrange ba kanang mga na nagtrabaho na nga gusto po sila nga mahuman og senior high school. Yes. Kay naman po tay ALS nga gi-offer dire duha ra ka adlaw ang klase nila. 2 days lang kay tagaan po sila og module. Ang ilang face to face duha lang ka adlaw. Oo. So One TV Patrol.